fogole maxey na simnaxina a nuun no gon no yaal in Yesu Christa o pog nuun pasteur Ebin François Thiaman ref pasteur na jangu Philadelphie fe ref na Boyar Took na quartier fe na Fayel Fassane. Donc me garaxinu pour xajaxin fa nuun fa lay fe no yaaloxe. Donc xay koy in bug o waxtaanit ke farna na qoolax. Donc daaxle nafa lay fe ka ref ka a qoolax ka ñaa'ina o pambole roog. A qoolax ka ñaa'ina o pambole roog. Donc kaga teno i nga kayo xay i ɗeet na kimateɗu ke no saar xarɓeen naxik fo o lengandeerole no ke xotitna no pengo eetaandole. Donc ke ta layu fa lay fe no yaaloxe ta laye oxe na yoogooxa men oxe tookee took a jaɓnooxa men o cegu katiiloxe. Oxe ne ka laya ye o yaaloxe wo refu njaɓnooxandes fo sanga es, wo refu rooges wo xoolooxum. O yaaloxe na mucil kang no pog ke o ɗaapanel fo na piste fa baawar xan a saytoorong a nafum o jaɓnooxa yoora a nafirum. Ngor ka ref pegoor fo ɓonnax saɗku saɗatkiro taamala ke no yengole mbaat a kas ale na yeta ñaal ne mbaat piste fe na sooka kamo niɓaandole mbaat a seel ale na xawa njolooxo mbucc. A soɓanga sax wiin juni ka yen a paamof so cuni xar ɓaxay na ñamaakof ñiiñax ñaaƴkirang ka o bug ko eeta dong ga'a ne roog a rabdita soxodu we. O yaaloxe refu njaɓnooxanof fi'a noxe tooke took ngenanof paaxeer leŋ dalkirang to taamala fa leŋ matiid ke mbindof yaam xan a xeblanong malaaka ke ten ndax da saytooxong mu o jofa ka xan a meeɓong yaam ndik o kamas ɓil xan o ñaaƴa took njogoy fo njanglax daka o njogoy xan o ñaaƴa took njogoy fo sax daka o njogoy o njanglax fa ninkinanka. O yaaloxe ka te fek ka o saaɗoox na mi. O yaaloxe ka te fek ka saaɗoox na mi xam mujlin xam saytooxin yaam a anda oxe refuma xan a ƴufginooxam to xam jaaɓin xam ref fo ten yaata ref na naqad xam watin ɓoxotin o ndam xam ci'in o xuut mujlin. Amen. Donc i nga'a meeke donc ka fi'we roog ten fo xooxoodum teno na laya a layta oxe andoona yee ka jeg a qoolax. Donc ke i nga'ka koy te refu yee d'abord oxe na ne'el me parce que oxu nanuuna leeg-leeg ka i liirangaan bo xa jeg teen o ɗaay xayo fo kene yin ndaa ka i moƴka o ndok kam fee i ɗeet xaro o yaaloxe a laya in fo o kiino nannumo o yaaloxe a laya ye en tout cas teno te geekanu ke layena kam meeke fop. Donc ka i eetka o ɗeet ke andoona yee te refu ke roog a cunga no kiinoxe oxe ga. Donc no ke i njangna meeke par exemple i ɗeetanga o pengo eetaanole fo o ɗikandeexole keke ta layu ta laye oxe na yoogooxa men oxe tookee took a jaɓnooxa men o cegu katiiloxe oxene ka laya ye o yaaloxe wo refu njaɓnooxanes fo sanga es wo refu rooges wo xoolooxum. Donc oxe laya a yooga ka laye oxe na yoogooxa noxe tookee took i anda yo a yoogax ke ta refna. Par exemple i ɗeetanga yo rooga nanga o débat par exemple pour a teɓale a ñako duxong donc waaga o yoogoox na ndok waaga o yoogoox
waga ref ɗug ndaxar souvent a jega me andoona yee teɓale soɓangang waga yogoox ɗug ndaxar wala boog ma andoona yee a worange o rokanga ten a teɓale dalke tookof. Donc ça veut dire ka bugo lala ine roog o yogooxando a jega mayu ka andoona yee na adna fe a waaga o dal took in, a waaga o dal took in ndaa meke ka laye oxe na yogooxa. Donc ça veut dire o kiin oxe ka xelo gariid a yogooxid na roog ndax ke andoona yee te refu taamala ke na adna feke a ngariidangaayo a soɓangaango o yogoox na roog mbaag ke o ndal tookof. te tax te lay oxe na yogooxa meno xe tooke took a yogooxa meno cegu katiiloxe no xe tooke took manam roog te te jaɓno te te yogooxidu a lay koy e ndaa o xaaga no xaaga te yogooxid na koy te refu o cegu katiiloxe te refu xe andoona yee ka jeg katiil a jeg sañ-sañ a waag bo andoona yee dara waaganiran tig. donc xata bugo o laya in maaga ka bugo andnoxa ine o yogooxidanga na roog ne andoona yee roog koy ka may katiil, ne andoona yee roog ka may sañ-sañ, ne andoona yee roog ka jego ndam ke waaganeerna a roog tig waagan kiran tig, waagan kiran tig. parce que bala ta kene ku na gariida tookof bala ta waagango daw il faut te dal took noxe o yogooxoona to o xeene te refu o cegu katiiloxe. donc te laye o xene ka laya ye manam o kiinoxe yogooxidna a laye o xene ka laya ye o yaaloxe wo refu njaɓnooxanes. manam ça veut dire o kiinoxe te noonu jilana a xooxum manam a cooɗ a roog a xooxum gano ka lay o xene kiin ka laya ye o yaaloxe wo refu njaɓnooxanes manam na wo o i njaɓnooxiida aline wo refu sange es. sange a waage o ɗeet nen keke ke andoona yee te refu nen clôture comme par exemple mur na andoona yee ka laqa waaga ref mbin mais wo o ñowole wo te o ne'a xooxof fo o ne'a manam ka fi we ko bugo lay roog manam roog te refu mur ne andoona yee ten refu ke laqoonga manam te refu sange of wo refu rooges, wo refu rooges o laya rooge wo refu rooges o layanga ye wo refu rooges koy ka jeg mayu ke ta tekitna. wo refu rooges ka jeg mayu ke ta tekitna manam ka tekite wo fa xooxodof ko cooɗi no ñowole wo manam teno o yaakaaro no ku ta waagna waago ref ko layane xoolooxa xom no ku ta waagna waago ref so koy layine no ku o bugoona no waawof te noon bugumo ñaaƴa ku o bugoona maxey teen ku o fañoona itam maxey teen. donc ça veut dire wo refu rooges wo xoolooxum wo o in xoolooxum no ñowol bo fa ndik no kiinoxe ta lay meke ye ale o kiinoxe fi'na kene te lay saɗarkiro taamala ke no yengole mbaat a kas ale na yeta ñaal ne mbaat piste fe na sooka kamo niɓaandole mbaat a seel ale nax xawa njoloro mbucc. donc te lay wo fa xooxodofu a qoolax alene andoona yee teno o jegona roog laya rooge wo fa wo refu rooges wo on xoolooxum wo refu o yaales roog nange o moofa oxe andoona yee a fi'aka roog ne moofa te taxu te layonge saɗarkiro c'est parce que roog ten fa xooxoodum xana garide la layonge jaɓnooxiida no o xeloona o jaɓnooxiida no cegu katiiloxe ne andoona yee jaɓnooxiida koy
xay la longo hen refuma xay nga in mbambirna parce que laya fulim no ke andona ye te o yaaloxe a regu o kiinoxe ndax xayin fi in mais kan laya ke andona ye te refu après o kiinoxe ke andona ye ne andona ye a jebalooxanga a laya rooge wo refu rooges a fas yene o reef a ref a ñaaƴano waaw roog ndiki koy xay i nga mbambirna ke andona ye te refu roog ke ta layna ye xay neta layna ye nene ta bugo o geenot o kiinoxene gano tali saɗar kilo tamala ke no yengole tamala koy a waga xat mu refna parce que nu ɗetanga o kiin ka ref tadik o kiin ka ref njer a ref yiif a refo laaw to tadik kene fop a jega tamala ka mbaag na o ndal ten tamala a waga o dal no njerof a waga o ref accident a waga o ref jir wala a waga o dal no yiifof a waga o ref song comme ino sereer kay andona kay laya ay naq wala ay en tout cas korto wala ay tig paaxeer ku andona ye ka xatana saytani a waga o gara song a waga o song yiif le wo nda itam a waga o song ke andona ye te refu o lawole wo koy ke moƴuna o xij la te refu bakkaat ne oxega te refu bakkaat ne nda a refa nga ye wo fa xoxodof jebalooxa layo yaaloxe ye no waawof teno in jomo ñaaƴa wo fa xoxodof no ke o laya fo no ke o fi'a itam xayo moytoox ke andona ye a waaga garida som ke andona ye te refu o lawole wo nda o yaaloxe a laya ye saɗarkiro kene fop saɗarkiro tamala ke andona ye a mbaga ngarid a songong te leye mbat a kas ale na yeta no ñaal ne gano a kas yanda a kas ka andona ye ka wara donc mais ka o yaaloxe a xottin nene mais ku andona ye a waga o ref tamala to a wago gara dal to ko fo ku ta waag na waago fi no ñowole wo o yaaloxe ka leye saɗarkino yaam anda oxe andona ye te o cooɗo o ñowole wo te leye mbat piste fe na sooka kamo niɓandole mbat a seel ale na xawa njoloro mbuc piste fo a seel manam piste jirle andona ye ka xaɓa fo a seel ale lengo rek jirle andona ye ka xaɓa a wara fo tignan nene te longe saɗarkino parce que même no jirle comme ne lewona jir njerne te ta songa to a songa nga njerne sax a waga ret bo a duqo lawole waxe ga anda talonge saɗarkino donc ça veut dire a qoolax yone fo caɗar a refa nga yo fo xoxodof ko xooloox o yaaloxe a refa nga yo ko cooɗo ñowole wo o yaaloxe xaye jeg confiance ne refna meen parce que comme ne i njangtan tan kana layano yiif tedule no yaaloxe andona o yaaloxe ka cooɗana in ya andona ye i coɗan xa ñooxa in te noona ɓisida o woro lene bo andona ye in fa qooxod in i ndiid keyo ndigilo na adna fe i ndef ka koy xay i nana te leyele tamala nangam te leyele keke nda in fa qooxod in no kene fop i nana i ndiid ke parce que i anda noxe andona ye te i cooɗu xa ñooxa in te ley o yaaloxe refu njaɓnooxanof fi'a noxe tooke took ngenanof bo fa ndiik o kiinoxe te ne'a te leye o yaaloxe refu njaɓnooxanof roogo o fi'o njaɓnooxan nangiro o jaɓnooka o mbiño lakas wariro o waago jaaxit wala ku ta waagna waago ref bo ta tax o waaɗik njaɓnooxan lakas waxe ga'a parce que o fi'angaan refatiro no ke o yaaloxe a lang parce que a qoolax ale refate meen gano te leye o yaaloxe refu njaɓnooxanof fi'a noxe tooke took ngenanof so meke koy ta doon ten a leye xan o ñaaƴa took njogoy fo saax daka o njogoy o njanglax fa ninki nanka donc meke o woorole o jega parce que i anda ye njogoy o kiin saɗe njogoy waxe ga surtout o njogoy o njanglax te leye fa ninki nanka manam fa ngool
natale xayu ñaaƴa ça veut dire wo xay ta jiga xola xala ref na men bo andone ke winwe andida wu fa xoko def dit kino to det lo hangan ka so bit ke andone te yesu alayu dal be wetet refa nga na Luc chapitre 10 verset 19 ke ke talayu tale nan gi lo yo ci am anun sañ-sañ fa nu ñaata tok pod ke fo abex ake fo katil ke no pañoxe fop to dara waag ke o gaña nun donc yesu na layade ali ci ama nun ci ito ci ama nun sañ-sañ fa nu ñaata tok pod ke waxe ga fo abex ake fo katil ke no pañoxe fop to dara waag ke o gaña nun mais yesu ananga olaya ay od alaya aber alaya ay katil ke no pañoxe i andaye in fañwe in defe yo ay pangol ke na ñaa yo in keke mais kita bugo nga olay te refu ke ref na nun i bandole refa nga in sereer ka sadar o nak ka sadar jini ka sadar mbangol ka sadar en tout cas o jalnel o commencé anga sax jofa mbambir o commencé dida commencé roka sutwa mais ken fop c'est parce que ka jap no xiro no xelo na o jap no hanga no xelo na o jap no xay o ga ke ketal la nek o worole sa dar kiro so adontina longe acci ang sañ parce que woro andi luka acci ang sañ fa anone tigene anone te winwi asadarayo wo xayo ñaaja tokum te taxu chrétien ke ambago o ndaxayu jini no gon yesu te taxu chrétien ke ambago o ngarida o andone seytani ka songa den dambago ngedana no gon le yesu krista o kino xaga adal fo xawon c'est parce que ka jeg sañ fe de ndawit na no yalla donc tok kaga fop a xola tino bisidum xolo arob chodaro o ñoleo genox no ñaaj no wawro tino ci takaga ndigi koy xay i ngar no ke andone te roog fa xoxodum alla yu no kino xe andona ye manam fi akene i limna ndigi donc a xoloxa o yaloxe a jaba o ñaa no waw no yaloxe a fi a o yaloxe ngenanum talaye o yaloxe na mucil kan no bog ke o dapanel fo na piste fa mbawar donc rogo na layata me taxna tale o yaloxe na mucil kan no bog ke o dapanel wo andi o bog ke o dapanel andi ndax ka ref ka win wa dapanango ten wala ta ref saxe seytani te dapanang wala ay pangol wala ay cindi wala kene mais tale ku ta wagna wago rek tale o yaloxe te wona mucil kan no pog kaga kirangorok no pog ke o dapanel wo andiro fop ke o gaa rek te o ando ndaro koy te refu xe an na fop ke andone wo fa xo dof wagino o ga rog xaya geno xog ma xaya geno xog maga tale xaya mutlongi tam no piste manam a cirake yalla ka yeto xa in même areta bu alaye kar yetana in a cirake xay ngi in mbambe est ce que ken talay na ka tekite in i mosquée o njir xay nga in mbamir ne parce que fopo xe kam fe nda en tout cas ke wor na ko a wor te refu ye a tek tele xe men o yalla xe ka ta yeto xa in na piste ka ta yeto xa in no na cirake ya andone in fa ko hot in ka engoloxin ya andone in fa ko hot in ka i ciodin xañu waxe in tale xan asay tortong anafum o jatnoxa yoro anafirum tale ngor ka ref pegor fo bon nax sakku
ngor manam yalo xe ka gore xaro kaga a bugu tegit ka tekite xa kirang manam a qola xa lene andona ye tino o jegono ten mos kirango xaj a refa nga koy no wiin we waga o doon yakaraf no kiin xoloxin buta beton ndaro koy ka leyange remo kiin kan gore roog ka gore no fop manam ngor na rogo refu xaj kirang mos kirango xaj kaga yo ta bugu kaga yo ta tane a mos kirango xaj ya andona ye genoxa no ke i layna parce que kene i layna refe ye o moof bo jeg jafe-jafe sogo leye o yaaloxe kan gar if ginooxid nawo refe kaga o yaaloxe ne a mais ke o yaaloxe ne a te refu ye oxe andona ye ka genoox no cooɗa rogo ñëw mbeeto mbeet a ñëwa fo o yaaloxe mbeeto mbeet o xaga o yaaloxe ne a refe oxe andona ye ko ñëwano ke felonga bo jour fa leng o ga e waxine jafe-jafe o sogo ƴufit leye o yaaloxe wo refu njaɓ noxane so yaaloxe wo non ke o yaaloxe ne ame te refu o ñëwole o ñëwa mbeeto mbeet o fi o yaaloxe ƴufigo fo yoogoox no yaaloxe o ɓoxot o yaaloxe o ñëwole wo o ñaaƴa no waaw no yaaloxe kaga o yaaloxe a ne'a te leye a soɓanga sax e wiñ cuni ka yen a paamof so cuni xarɓaxay na ñamakof ñi ñax cirang ka o bug ko eta dong ga'a ne roog a rabdita soxoduwe ça veut dire tige a waga o ret bo a xupo ɓay ta mala ke wala kene yin o nanata me laqonga o nana ke xewame kana xewa mana ke te len xayo nanan ndigilo mais te leye o yaaloxe refna fa wo a jega katil a jega sañ-sañ fa andona ye a wagango yetoox bo ke na leyel dara ten ñi ñax kirang no kene ñi ñax kirang voilà parce que leye ku meke sax le ka may win faaxeer win we ga soxot win we kana mbexeya nang ya andona ye nangam bo a tax leng we xa la waxe den dalateyo leng we sax ko gena no mbin sax wala o gen no saax sax wo katiro no saate fe wala o na roktida no saate fe ko ɗaswa nda no kene na leyel fop a refanga ye woxe no yaaloxe dara ten ñakirang ndigilo a jega fo kene nda dara ten ñakirang yam ko yogoox no cegu katilo yam ko ref na xa ɓayaxe no yaaloxe waxe ga te leye paaxeer leng dalkirang to tamala fa leng matit ke mbinof yam xan a xeblanong malaka ke ten ndax da saytooxo mu o jofa xan am me bom yam ndik o kamas pil paaxeer leng dalkirang to tamala fa leng matit ke mbinof xiga paaxeer dalkirang roog xaƴ ke paaxeer a dalong a garidan a dal tokof wala ta dal tok basil nawo roog fi ke ka ngor ne teno taxum comme ta laytuna yàlla xe ka ret ba longe 7 kilo ngor ne teno taxum yam wo fa xooxo dof a qolaxale no o jegono ka ñaaƴ no pambole roog manam ka fi we wo fa xooxo dof o buganga o duqa roog rek xool wen ko ga ata dal fo ba fo pambole ñaaƴ xaj kirang ti taxo yeesu ale o jeganga o ngim o nga fotna no xong senaw waga o leyo jongole ke baftime jimbok no magula to xay nanano i anda ye voilà i anda ye pour watin o jong leyne jimboki no magula ta ret i anda ye na xalaat in
manam waage o ref a refanga na xalaat no kiin mais ke roga bugonga o lal te refu ye ke andoona yee boog na kida ke no wiin we waagooxe a refanga ye wo jega o ngim jega a qoolax na rooga waagooxa kaaga ta bugno lay o jeganga o ngim manam xayo ñëwa comlaan xayo ñëwa ka andoona yee ka jom andit parce que ke jom andit na te refu ke andoona yee yiif no kiin waagirano gab kaaga refu njomlaan waxega te leye yam xan a xebla nong malaka ke ten ndax da saytooxong mu o jofa donc roog xaye xebla nong malaka ke ten manam malaka deno def ka garde kew kew i ande garde ko président ke dena njegan peut-être fo win maak we andoona yee me ga ndef yaal xalal wala kene yin wala te o ref keke kelfa policier gendarme wala o waat win wa andoona yee ka da aarang mais o yaaloxe ka layange o yaaloxe laye malaka dena njomo aarang ci ci'onga o ten koy te refu a qoolaxale o xool woona o yaaloxe a garidanga i ɗeetanga na somme 37 somme 34 verset 8 wala verset 7 na français a garida a saɗkanka ka lay meke ye malaka fe no yaaloxe ka yetooxa me widna we saɗaruna to ka mucla a den oxega malaka fe no yaaloxe ka yetooxa me widna we saɗaruna to ka mucla a den donc roog ka xebla malaka te yetooxa we andoona yee deno saɗarun te doon ten a laye o yaaloxe ka te fek ka saɗoox na mi nuna roog ona laya te laye o yaaloxe roog a laye fek ka saɗoox na mi xam muclin fek ka saɗoox na mi fek ka xolwaam xanin muclin xam saytooxin yaam a anda oxe refuma voilà mene tige refu koy yaam a anda oxe refuma a jega wena laye bala o faɗooxa roog o andin mais ndigilo te o yaaloxe la mege parce que a jega mayu bon a nana yo roog a lay teen roog mais o moƴo jaakole c'est parce que ande yo a roog bon o nananga te lele anda roog refe ye o garid ga a roog fo a kida ke o wala kena yin mais fa lay fe roog a laya in oxe roog a refna a laya in itam o buntu le mais o waagoona rokit pour waago anda roog yaam a laya ine roog ka fexa in ba a ɓisiido ɓiyo leng ku tonga te jeg na donc o buntu le no ɓeenga yo waxa ɓeera no ɓeenga rek o buntu o anda roog a wetooxano gano te lay yaam a anda oxe refuma donc ça veut dire roga waage o and roga waage o and waaga o and ne roga nanna waaga o and ke roga bugna waaga o and o mbeqonge roga jegna na wo waaga o anda roog waaga o anda roog parce que o andanga a roog te o soog ka o waago ñaaƴ fa roog o andange fo o kiinoxe o andange fo ten waagiro ñaaƴ fo ten mais il faut que o andin te leye xan a ƴuf ginooxam to xam jaabin oxega o kiino nan nene a leye xan a ƴuf ginooxam a leye mi roog xan jaabin yaata ƴuf ginooxama xam ref fo ten yaata refna na naqad mene koy te i ngar ka xan ref fo ten yaata refna na naqad parce que no ke i njotna o njang a leye xaye mucla in no piste xaye mucla in no tamala ke xaye mucla in nda meke ka garida leye xan ref fo ten yaata refna no naqad donc ça veut dire naqad fo tamala ngele donc a waaga jeg ka andoona yee a waaga xew no ñowole wo a garida gooynorong a waaga o ref jir a waaga o ref ka andoona yee ka ta xewa fo kene yin o yaaloxe a leye xan ref teen fa wo donc ça veut dire adna feke in fa qooxood in wiino i ndefu comme wiin lakas we cer ke in ka da neew doole comme ne wiin lakas we a newit na doole ka i njiraayo ne lakas we a njirta
imbage o ngeex ne lakas we a ngeex teen wala a waaga o jeg ka andoona yee a waaga xew no ɓasil ke in wala xew naxa ñowaxe in neta xewta naxa ñowaxe no lakas faye nda ref ke taamala ref ke ka andoona yee ka ta garid ka a xupong doole parce que ko yogoox no cegu katiloxe nda ta layonge koy a jega ke andoona yee a garidanga sax a ref naqad o yaaloxe a lay xan ref fawo no kuta waagna waago ref koy xay mi o yaaloxe in ref fawo xan ref fawo laaga koy ka jeg mayu ke ta tekitna manam ka bugungo laye xay ta roxondo to ngoten met ke nawo to maaga yo différence fe a refu ndero kimoxe xoxe gimeerna roog kata roxondo ta in coono ke ka roxondo ta in naqad ke ka roxondo ta in ke andoona yee tena dala in wala a dala ɓasil ke in yaam a qoolax ale i njegna no ten parce que aussi a faaxa i mbaage ngeenoox rek waare a roog ka faaxa fi we manam o layanga ye ko ɓoxotoox na roog rek dara ka andoona yee ka ɗom dalkate tookof kaaga sax faaxee na wo parce que bible le ka andnoora ine kena xewa naxa ñowaxe in manam ka garida pour a saɗkana in ka garida pour a saɗ no ñowole meke il faut ta jeg me o ɓeerona sokoy tigene a waago o saɗkandong ta jega ke naxale o warona o waago geen wala an ke wo ke wiin we ñowayo na adna fe bon namo o fi'ka bo waago dimle o kiin oxa refna coono o nange coono a donc il faut que ta jeg ke andoona yee xaye garid a dal naxa ñowax in i mbaago and ne ta nanna fo kene yin pour itam o feet itam i mbaago o ndimle lakas we wala sax ta jeg ke andoona yee kata gar ka a watnin naxa ñowax in fo nandu nene naaga o yaaloxe a ɗaaptu ndaa ke jegna solo te refu yee a laye même a refanga no naqad ne ta laye mi o yaaloxe xan ref fawo a laye to o xoyangaam xayin jaabong xoyangam xan jaabu te lee xam watin poxotino ndam xam ci inoxuut muclin xam watin poxotino ndam ci inoxuut muclin mi ma lay a xuut sax xuut o ñis o xuut naxa qiid parce que o ñëwala in naxa ɓay no yaalo xe te ref naxa ɓay no yaalo xe te ref donc ñaaj fa roog jege pertement ñaaj fa roog jege pertement we andoona yee de perte u kay den ndefu we layna yee roog jege parce que a jega we andoona yee ka lay roog jege donc ça veut dire keke i laya meeke refane a den donc ga ñomon nanan rek mais ande ke ta tekitna wala we andoona yee a ngimayo ye roog a jega ndaa koy ka njaɓee o ñaaƴ no waawum manam den no waaw xoox den te da mbugo o ñaaƴ manam ka mbugo njega qoox den ku garidna na yiif den da mbi ku da ngalamnayo a mbi'in fo kene yin to a bible andnooxa ine ino buge ke no cer ke in ɓakande'a in na roog ke i mbugna mbug in fa qooxood in ɓakande'a in na roog o mbiño lakas o ta ɓakanda in na yoxuma ke no cer ke fo tig caasaay fo tig qoola daru fo tig nanu neen no kaaga ɓakanda in ndaa in we andoona yee i njilayo parce que ko jilan i njilayo o newandoox ñaaƴ fo oxe saqna asamaan fo lang ñaaƴ fo o cegu katiiloxe ka i nga'aayo o ndamonge roog naxa ñowaxe in mbeeto mbeet parce que o ngimoona wekta kene o ngim gim na an gim na roog fo noxe ta lultiidna refna Yesu Krista fe refna o ɓeen xonan na in na kurwa ndax i mbaago jega baasam pakaat inoona ñowaayo tigene layena
wokoy wagano o ñaw parce que foppo njegun o len jigiran foppo njegun ke leyna meke wagano o daw mi wagano mo daw xalakas fo lakas mbagano ndaw a xoolax dong te roga xoyta o xooloxin jabo ñaaj no waawole ten o ga o ndamonge ten kamo ñowole o donc yasam o yaaloxe a barke a in a moƴo ci'a in njambar a moƴo damta in na ñaale andoona yee te i ñaaƴa fo ten donc yasam o yaaloxe barke a nuun a barke a in fop no gon le Yesu Krista amen